سلام تعنا هبلنا تخطاتلتي أقسماويان مراخة بحفاش AMN نزي ساعات تسنادو زيناتات إنه كلمات غندي ندبتاتينا علام وزينة ترى كنات دون مبارة بخبار نقال سيلو ودب سالسة ويانا تقراي بتنتانا ندسسو زينة إذا ساعتيو بأنفت مقراب تقراي زتجمرة كنات نهزب تقراي مسارتها في التحكم يخيلن يلون ناقص ماويان ميديا ريتوم زحبو وقنات أب مقالة أدوات قفا مناسي كم بيزنس راح يتكاملو كم زلو تقاليزو أب مقراب تقراي بزتول كبير كنات أمايت سلاماوين سباتي وتوم سينوم أمايتاش حدما ناب سودان مسدادهم تحبيرو نازيو من كالو تندرزر كسعبيو سنة مكتتال هيوت سبز بلع كنات المتراف بسلاماوي منقدي علبات كجبرلو زاويت قريبو أب كند سلام كنات زمرت وحالتات هزب سقاين مكران كركب يدفع ولو كبل سالسة ويانا تقراي قليزو ود بسالسة ويانا تقراي سلام كاب ممرات ناب هيوت سبز بلع حدقينا كنات متاو صعبين وكبيديو زبلة اتمقلتي أبز اوانزي بدمنا سيكت زاوتو زمرت وحالتات نتابع الحزب وريدو زلو مكران سقاين بسلام كفتح ولوم كبل تسويعو بمسرة كاب سالسة ويانا تقراي زوات مقلتي ازوم نتربيزان سلامن تحاسيموم ناب كنات ذات وحالتات ناب هدات كمتو ناب فلالياتهم بسلاماوي منقد كفتحو نتسويعو ازوم حزي بدمنا سيكت زاوتو زفقدو حالتات نتكاب تمكرو كوستات زقبا متنقاطا كسامعون كردون كم زي فقدو زقلتات ودب نزا سقات ناي مغلباسن هيوت سبز بلع زلو حاجة معبالة كنات دوام مبال كل محازا سلام حيال ربرب كقبر حتيتو إذا قدايزي هزوز مفتح زحاتت بمخانو حيلتات سلام نغلطو فرقن هنسات سلامن قرات سقمتك وسطي قباكبل عتحساسيبو أب مقالة أدوات قفا مناسي كم بيزنس راح يتكاملو كم زلو تقاليزو أب كتما مقالة زلو زتتاوي كنتات كاب معلتنا معلتي بزخفة ملكعو إنا تباسة ممزو تحبيرو نبرت كتما مقالة أب كبير سقات أتيووم زلو حادقنيا ناي زتتا سقات فتامة برات زتعاتقون قاتوم زتعممونا كالات جنزب اللوون أبزبها القزان نازرو منسي بمحاز قففتينا بمبالة منسي وسيدوم أبسور بوتا بمخان اتساب كنسدلكم عملقنا 100 شحبر ناب حساب قطراتو بمبال يدرادرون نهزبين أبزي تدلي محبراون قطباون كلولاو يساطحوو كمزلو 100 شحبر بمخفال ودوم زتركبو ولادي نباريك أبلي 10 شمونتا قليتهم أبز حلف حملة إسران حموشتن إسران شدشتن كلتشحن 10 شمونتا نامتمرت أبك أبلي 10 شمونتا كم أول فولي بوتا مقالة 7 كاري أبزبها الكبابي عطوات قجلتات جزان ناتزواورو هزب يشبرو اللو زبلو وحابتر إيتو ازوم عطوات زياتهم جنزب اللو زبل قمت زوسدلو سدرا بمئتاو نمن سيات بحيل وسيدوم بجنزب يدرادرون حفتن جنزبن زرفلو نايرعد تكبار قبل الحزب ناتفتزم مخانو قليتهم عطوات هبزخونا كباب زرخب وسب معفان ويدما بمحازن ابسدرا وينا بعد تجزاب مدوال ودخم ويسبايك تجفيفيو بمبال بسلكي كساب حدا 100 شحبرن كالوت نبرتاتن كخفلو بقدي حاتو زبالو اتم وقنات اتزتحاتة جنزب انتدا ابيخم ويدمان خال انتدا تزاريكم كنقتلكم ينا بمبال سقاتي فترو كانزلو تقليزو اتي صلاتن مدفع بزبل حسور مخنياتن شفان زقبر زلو منسي تقراي ناي مكفاف فتامة ابوشت كتما مغلة اسقاي بزخون ملكع بعتقت حقيزو كتراننا فتامو زلو اكالات محاوراوي ناي مجبربار سرحيو كبلو يقلزوو ازوم بعتقت زتودبون أبوشت كتما زنقساقسو زلو أكالات دما مثل علوت مرحت متأسسار كيهالوم كم زي غري اتهم قدا تقاليزوم كم مخنيح تغربو حساب دما اتوق حيلي اتقي كابل علوت أكالات فقاد حليفو اتقي حيزو ززواور أكال كهلو آيخلن بمبال نتنا هزبي مقفعان متبربارن تكبار سلتاويو كبلو حبيروم بأنفت معراب تقراي زتجمر كنات هزب تقراي مسارتها فتح كمتصا يخلن يلوم ناقص ماويان ميديا ريتوم زهابو وقنات ات زتجمر كنات هزبن عدن قداي كاب مقبار حليفو مسارتها فتح كمتصا يخلن اقواداس كلهم تزابات حيلتات
ካብ ሕሉፍ ክመሃሩ ይግባእ ክብሉ ተወለድቲ ትግራይ ተቐማጦ ከተማ አዲስ አበባ ተዛሪቦም መሰረታዊ ብሔራዊ ሕቶታት ክምለሱ ዝኽእሉ ብሰላማዊ ዘተን ድርድርን እምበር ብጎንፅን ኩናትን ክፍትሑ ኣይኽእሉን ዝበሉ እቶም ነበርቲ ህዝቢ ትግራይ ካብ 2013 ዓ.ም ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ከም ወዲ ሰብ ዘድልይዎ መሰረታዊ ነገራት ኣማልዩ ንምንባር ኣብ ኣፀጋሚ ኩነታት ይርከብ ኢሎም ህዝቢ ትግራይ እዚ ኸያኽሎ ድማ ኣዴታት እናሳቀየ ንመንስያት ድማ ብግዲ ብግፋ ናብ ኩናት ይወስዶም ኣሎ ብሰንኪ እዚ ከዓ መንስያት ትግራይ ካብቲ ብግዲ ዝግበር ወታደራዊ ግፋን ምህዳም ዘይተደለየ ወፃኢ እናኸፈሉ ናብ ማእኸል ዓዲ ይውሕዙ ኣለዉ ይብሉ ካብዚ ሓሊፉ ድማ ተጋሩ ካብ መረበቶምን ስርሖምን ተፈናቂሎም ኣብ አዲስ አበባ ንከቢድ ኢኮኖሚያዊ ፀገም ተሳጢሖም ከም ዝርከቡ ኣረዲኦም እቶም ነበርቲ ወሲኾም እንትገልጹ ሕዚ ክካየድ ዝሕሰብ ዘሎ ኩናት ንህዝቢ ትግራይ ዘምፅኦ ፀገም ብጣዕሚ ከቢድ እዩ በዚ ምክንያት እውን ትግራይ ብኢኮኖሚ ብማሕበራውን ሰላምን ፀጥታን ናብ ዝኸፍአ ኣንፈትያ ተምርሕ ዘላ ኣብ መወዳእታ ይብሉ ኣብ ህልው ኩነታት ትግራይ ኣድሂቦም ንኣክሱማውያን ሚድያ ርእይቶኦም ዝሃቡ ወገናት ሕዚ እውን እንተኾነ ኩናት ብምጅማሩ ዝተሓገሱን ሰበር ዜና ዓወት ክሰምዑ ዝተሰለፉ ወገናት ምርኣይ ዝሐዝን እዩ ካብ ዝሓለፈ ኩናት እንትርፊ ኪሳራ ዝተረኸበ የለን ሕዚ እውን እዚ ከይድገም ህዝቢ ትግራይ ካብ ዝጉጅለ ኣጥፊእኻ ምጥፋእ ክገላገለው ከም ዝግባእ ኣጽንዖት ሂቦም ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብዝተወልዐ ከቢድ ኩናት ኣማይት ሰላማውያን ሰባት ሂወቶም ስኢኖም ኣማይት ኣሽሓት ድማ ናብ ሱዳን ምስዳዶም ዝተሓቢሩ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ድሮን ከቢድ ጉድኣት ከም ዝበጽሐ ኤጀንሲ ዜና ፈረንሳይ ኣፍሊጡ ኣብ ከተማ ሓምዳይትን ከባቢውን ዝርከቡ ከባቢያውን ዓለም ለኻውን ሰብኣዊ ትካላት ንስደተኛታት ህፁፅ ሓገዝ ንምግባር ምንቅስቓሳት ጀሚሮም ኣለዉ ኣብዚ እዋን ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ዘሎ ፀጥታዊ ኩነታት ከቢድ ስጋት ፈጢሩ ይርከብ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝተወልዐ ሓድሽ ኩናት ኣማይት ሰላማውያን ሰባት ሂወት ክወስድ እንከሎ ኣማይት ኣሽሓት ዝግመቱ ዜጋታት ድማ ናብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ንምህዳም ተገዲዶም ኣለዉ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ ከም ዘሎ ኤጀንሲ ዜና ፈረንሳ ካብቲ ስፍራ ሓቢሩ ብመሰረት ካብቲ ከባቢ ዝወፀን ዘሎን ብኤጀንሲ ዜና ፈረንሳይ ዝተረጋገፀን ሓበሬታ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብዝተወልዐ ከቢድ መጥቃዕቲ ድሮንን መዳፍዓትን ኣማይት ሰላማውያን ሰባት ሂወቶም ከም ዝሰኣኑን ኣማይት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ድማ ድሕንነቶም ንምውሓስ ናብ ዶብ ሱዳን ከም ዝተሰደዱን ተገሊጹ ኣሎ እቲ ዝወፀ ጸብጻብ ከም ዝሓበሮ እቶም ካብ መረበቶም ተፈናቂሎም ናብ ዶብ ሱዳን ዝሰገሩ ስደተኛታት ውሕስነቶም ኣብ ኣዝዩ ሕማቅ ኩነታት ይርከብ ድማ ኢሉ ብሰንኪ ዝተወልዐ ሓያል ደብዳብ ነፈርትን ውግእ ከቢድ ኣማይት ሰላማውያን ሰባት ሂወቶም ከም ዝሰኣኑን ብዙሓት ድማ ካብቲ ዝነበርዎ ቦታ ተፈናቂሎም ናብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ንምህዳም ከም ዝተገደዱን ኤኤፍፒ ኣረጋጊጹ እዚ ንዞባዊ ሰላም ቀርና ኣፍሪካ ናብ ዓብዪ ሓደጋ ዘእትዎ ዘሎ ኩናት ኣብ መንጎ ሰራዊት ኢትዮጵያን ሰራዊት ህወሓትን ከምኡውን ካልኦት ዕጡቃት ሓይልታትን ምስታፎም ብወገን ትግራይ ዝወፀ መግለፂ ኣብሪሁ እቲ ግጭት ስዒቡ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ኤጀንሲታትን ሰብ መዚ ሰብኣዊ ትካላትን ጊዜያዊ ህፁፅ ረድኤት ንምብፃሕን ናይ ግብረ ሰናይ ምንቅስቓሳት ንምጅማርን ፃዕርታት ይገብሩ ምህላዎም ተሓቢሩ ኣሎ ሓይልታት ፀጥታ ሱዳን ከምኡውን ሰራሕተኛታት ሕክምናን ነቶም ካብ ትግራይ ናብ ከተማ ሓምዳይት እናተሰደዱ ዘለው ዜጋታት ሕክምናውን ሰብኣውን ሓገዝ ንምግባር ልዑል ፃዕሪ የካይዱ ከም ዘለው ተሓቢሩ እቶም ተመዛበልቲ ካብ ዶብ 15 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዘለዎ ከባቢ ኣልሓሻባ ግራት 8 ተባሂሉ ዝፍለጥ ቦታ መዕቆቢ ተገይሩሎም ምህላው ተገሊጹ ኣሎ እቲ ኣብ መንጎ ሰራዊት ኢትዮጵያን ካልኦት ዕጡቃት ሓይልታትን ተፈጢሩ ዘሎ ኩናት ኣብ ልዕሊ ንብረት ሰላማውያን ሰባትን መሰረተ ልምዓትን ዝበፅሐ ጉድኣት ከቢድ ከም ዝኾነን ብንጹር ንምፍላጥ ከም ዝተኻኣለን ተሓቢሩ ኣሎ እቲ ብሰንኪ እቲ ኩናት ዝተፈጠረ ሰብኣዊ ቅልውላው ንምፍታሕ ብዝተፈላለዩ ኣካላት ፃዕርታት ይግበር እኳ እንተሃለወ እቲ ፀገም ግን ንመጻኢ ሰላም እቲ ዞባ ኣብ ዓብዪ ስጋት እትይዎ ከም ዝርከብ ኤኤፍፒ ኣቃሊሑ መንግስታትን ዓለም ለኻውያን ትካላትን ነቲ ኣብቲ ከባቢ ተፈጢሩ ዘሎ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ንምግታእ ህፁፅ መፍትሒ እንተዘይተገይሩሉ እቲ ጉዳይ ናብ ዝገደደ ቅልውላው ከየምርሕ ተሰጊኡ ኣብ መወዳእታ ብትንታነን ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት ክነስክረኩም ዕላምኡ ዘየነፀረ ኩናት ደው ንምባል ብሓባር ንቃለስ ኢሉ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣብ ትግራይ ስልጣን ብሓይሊ ሒዙ ዘሎ ስርዓት ጉጅለ ህወሓት ብምእላይ ፍትሓዊ መንግስቲ ኣብ ትግራይ ክትከል ኣለዎ ዝበለ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣብ ትግራይ ስልጣን ብሓይሊ ሒዙ ዘሎ ስርዓት ጉጅለ ህወሓት ብምእላይ ፍትሓዊ መንግስቲ ምህናፅ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ኩሉ ደላይ ሰላም ትግራዋይ
ክሰርሓሉ ይግባእ ዝበሉ ኣባል ብሄራዊ መሪሕነት ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣይተኣሉላ ሃይሉ ህዝቢ ትግራይ ካብዚ ዘለዎ መከራን ቅልውላውን ክላቐቕ ነቲ ስልጣን ብሓይሊ ብሒቱ ዘሎ ጉጅለ ብምእላይ ጥራሕ እዩ ተጋሩ ሰላም ክብሉ ከለው ኣይፋል ኩናት ደኣ ዝብል ጉጅለ ንህዝቢ ትግራይ ኣይጠቅምን ይብሉ ስለዚ ኣብ ትግራይ ጥንኩር መንግስቲ ክህልወና ቅድሚ ኩሉ ኣብ መፍትሒ ክውሰድ ክኽእል ኣሎ ግዛኣትና እስክንመልስ ካልእ ሲኹ ካልእ ልብል ፑሽ ላገበርናሉ ልመፃና እዚ ናብ ብዙሕ ሰብ ኣተሓሳስባ እንተ እውን ይበሃል ነይሩ እቲ ሓደ መንገዲ ዘሎ ቶም ሳይዳት ብለየገድስ ንግጠም ንታኾስ ልብል እዩ እቶ ንሕና ንብለሉ ዘለና ተኽሲ መፍትሒ ይኮነ መፍትሒ ትግራይ ሰላማዊ መንግስት ሰላማዊ ቃልሲ ጌርካ ትለሎ ስርዓት ብሓይሊ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተፅዒኑ ዘሎ ስርዓት ብልሓሸ ስርዓት ብጥንኩር መንግስቲ ምትኻል እዩ መፍትሒኡ ንብል ኣለና እዚ ብዙሕ ሰብ ላገዝኦ ይመፅእ ኣሎ ተጋሩ ኣብ ታሪኾም ምስ ዝገጠምዎ ፀላኢ ተሳዒሮም ኣይፈልጡን እኳ ዳስ ፀላእቲ ስዕረት ተጎልቢቦም ከሲሮም እዮም ካብ ትግራይ ዝወፁ ይኹን እምበር ኣብዚ እዋን ተጋሩ ዝብትን ዘሎ ስርዓት ጉጅለ ሕወሓት ንክብሪ ተጋሩ ኣድፊሩ ፀላእትን ህዝቢ ትግራይ ብኩናት ከም ዝስዕርዎ ተኣማሚኖም ይሰርሑ ኣለዉ ንብሔራዊ ረብሓ ትግራይ ዘድፈረ ስርዓት ጉጅለ ሕወሓት ብሔራዊ ረብሓ ተጋሩ ኣየረጋገፀን ክእለ ጥራሕ ዘለዎ መብርሂ ኣይተኣሉላ ሃይሉ እዩ ካብዚ ህዚ ኣብ ትግራይ ተጋሩ በታቲኑ በይኑ ቀሪቡ ዘሎ ስርዓት ወፃእ ጥንኩር መንግስቲ ምፍጣር ተኽኢልና ፕራክቲካሊ ኩናትና ምቕራይ ዓቕምና ብጣዕሚ ሓፍ ይብል ማለት እዩ ምቕራይ ጥራይ ተለይኮነ ግዴታን ኣድላይን እኳ ተኮይኑ ረብሓታትና ነኽብረሉ ኩናት ክህሉ ይኽእል ማለት እዩ ሓደ ኮይንና ንገጥሞም ማለት እዩ ስለዚ ፕራክቲካሊ ጥንኩር መንግስቲ ምህላው ኣብ ትግራይ ከዓ ስፔሻሊ ዝሓሸ መንግስቲ ምህላው ኩናትና ምቕራይ ፕሮባብሊቲኡ ሰፊሕ እዩ ለይተኣደኑ ናብ ደጋዊ ድሌታት የለውን ማለት ኣይኮነን ግን ኩሉ ያው ክስዕር የብልብል ዝኣተወ ኩናት እምበይ ውፅኢቱ ለይፍለጥ ኩናት ማንም እንድሕር ለይተደፍአ ኣየኣቱ ስለዚ ኣብ ትግራይ ጥንኩር መንግስቲ ምፍጣር ብጣዕሚ የድሊ እዩ ካብ ወፃእ ግን ህዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ስርዓት ንተጋሩ ናበተነ ንተጋሩ ናዳኸመ ተጋሩ ከይእከቡ ናገበረ ብልኸደ ቁፅሪ ግን እቲ ኩናት ኢሚነንት ናብ ምዃኑ ንትግራይ ምውጋእስ ቀሊል ውፅኢቱ እውን ብዓወት ክዛዘም እዩ ኢልካ ተሓስቦ በተለይ ብደገ ኮይንካ ትሪኦ ኣለካ ሶ ዊክ ይገብር ኣሎ ንትግራይ ትግራይ ዊክ ብልኮነት ህዝባ ብልተበታተነ መንእሰያ ካብ ዓዲ ብልወፀ ጥሙር መንግስትን ህዝብን ኣብ ለየለሉ ሰዓት ግን ንትግራይ ምውጋእ ረብሓታታ ምንካእ ኣይ ቲንክ ንኩናት እውን ይዕድም እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ትግራይ ዝፍጠር ዘሎ ድኹም ኩነታት ኩናት እውን ዓዳማ እዩ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ከም ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ዝተፈላለዩ ናይ ሰላም መግለፅታት እናገበርና ሰላማዊ መንገዲ ሓሪና መፂና መግለፂ ጥራሕ እኹል ድዩ እንታይ ትሰርሑ ኣለኹም ኣብ ባይታ ዝብሉ ሕቶታት ይለዓሉና እዮም እቲ ሓቂ ብተግባር ኣብ መቐለ ዘሎ ጉጅለ ምስ ደለይቲ ፍትሒ ተጋሩ ብምሕባር ስልጣኑ ንህዝቢ ከረክብ ክንገብር እናሰራሕና ኢና ይብሉ ኣይተኣሉላ ሃይሉ እዚ ስርዓት እዚ ልተጋሩ ኢዱ ክኽእል ኣሎ እዚ ብለመና ይኮን ዶ ብለመና እይኮነ ኦብቪየስሊ ሻህ እዚ ሳልሳይ ወያነ ካልኦት ሓይልታት ለሚኖም እዮም ስለዚ ካብ ለመና ክንወፅእ ኣለና ልብል መብዛሕትኡ ታይኹም ትገብሩ ዘለኹም ልብል ቅቡል ሓሳብ እዩ ስለዚ እቲ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ሓፍ ክነብሎ ክንኽእል ኣለና ካብ መግለፂ ፍኮርስ ለየድሊ ኮይኑ ይኮነ እቶም መግለፂታቶም ቅድሚ ህዚ ንገብሮም ነበርና ናብ ሚድያ ይኹንና ግዛዕ ቃልስታት ህዝቢ እንታይ ዓይነት መፍትሒ እዩ ኣብ ትግራይ ክመፅእ ዘለዎ ላብ ልብል ምትእምማን ክመፅእ ገይርዎ እዩ ግን ህዚ እቲ ህዝቢ መጀመርያ ሽዑ ምስ ሕወሓት ኣብ ክልቲኦም ጉጅለታት ሕወሓት ኮይኑ ነንባዕሉ እናተፋጠጠ ነበረ ህዚ ግን ልክልቲኦም ሓዲጉ ማእኸላይ ዝኾነ ወይ ለለ እቲ ካልኣዋይ መንገዲ ለምርኣይ መፅኡ ኣሎ ማለት እዩ ህዚ ልዚ ኣብ ምራሕ ልዚ ብሓሳብ ደረጃ ኣብ ምንቅስቃስ እንድሕር እቲ መሪሕነት ወሲዱ ሳልሳይ ወያነ እቲ ቀፃላይ መንገዲ ለ ክመርሕ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ካብ ኣኽሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ናይዚ ሰዓት ዜናታት ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ንምክትታልኩም ነመስግን ምስ ዝተረፉ መደባትና ሰናይ ግዜ